ਅਸੀਂ ਮੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਚੌਕ ਪਾਕਪਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਸੀ, ਪੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੁਖਾਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਮਰਦਾ ਕਾਫੀ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 10-12 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ मैं ठीक हाँ। इस टाइम पीर खालिद ज़िया को पास अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़रशा अली जाफ़री और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पीर खालिद ज़िया साहब। और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह रूहानी इलाज मुमकिन है और कितने अरसे से ये दुखी इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी पीर साहब, पहले तो आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनको अपना कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी अली, ऐसा है कि मेरा नाम खालिद ज़िया ख़ान है, इससे तो आप वाकिफ़ हैं। तो बेसिकली मैं तो एक बिज़नेसमैन था और रूहानियत की तरफ शौक़ ज़रूर था, लेकिन शुरू से ये है ना कि शौक़ था लेकिन इस साइड पे कभी ध्यान नहीं गया था। तो बस ये है कि मैं 2011-12 से, बल्कि 2007 से ही ना मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब्स भी की, बिज़नेस भी किए और अल्लाह पाक ने बस मुझे इस लाइन पे लेके आना था। तो रास्ते बनते गए, रास्ते खुलते गए। बेसिकली हमारा ये ख़ानदानी तौर पे ये सिलसिला कार चला आ रहा है। मेरे जो परदादा जी हैं उनका नाम मियाँ मोहम्मद ख़ान साहब है। वो 79 में उनका जो है विसाल हो गया था, इंतकाल हो गया था। तो अपने इंतकाल से पहले उन्होंने, बल्कि वो अल्लाह के वली थे, हर टाइम ज़्यादा इबादत में रहते थे, तो लोग उनसे इलाज करवाते थे, रूहानी इलाज। तो ऐसे ही वो लोगों को दम करते थे, दम के ज़रिए इलाज करते थे। 79 में जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल से कुछ दिन कबल उन्होंने कहा कि मेरी कब्र इस जगह पे बनानी है। तो जो घर वाले थे उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा एक नया कब्रिस्तान बनेगा, तो उन्होंने उनकी कब्र आम कब्रिस्तान में ही बना दी, वहाँ पे जाके उनको दफना दिया। जैसे ही वो दफना के आए तो 3 माह तक रोज़ाना सब की चारपाइयाँ उल्टी होती थी, यानी कि रात वो सीधी चारपाई से सो रहे हैं तो देख रहे हैं कि सुबह वो नीचे और चारपाई ऊपर है। तो ये हमारे इधर इलाके में, गांव में पूरे बड़ा मशहूर वाक़या है। अगर पुराने लोग जो हमारे हैं अभी भी हमें बताते हैं। मैं उस टाइम 1 साल का था जब 79 में, मेरी 78 की पैदाइश है। तो उस टाइम अल्लाह के वली थे, अल्लाह के करीब थे, तो बस वो सारे जो हमारे रिश्तेदार हैं सब की चारपाइयाँ उलट जाती थी। फिर इनको समझ आई, 3 माह बाद इन्होंने कब्र कुशाई की। जब 3 माह बाद कब्र कुशाई हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में से वो ऐसे उस टाइम लेटे हुए थे जैसे कि अभी उठ के बैठ जाएंगे। माशाल्लाह उनका जो चेहरा मुबारक था इतना फ्रेश था जैसे कि बिल्कुल सो रहे हैं और अभी उठ जाएंगे, मुस्कुरा रहे थे। और बताते हैं कि उस दौरान जब उन्होंने कब्र कुशाई की तो जो उनका खुशबू थी ना, जो कब्र में से खुशबू आ रही थी, वो दुनिया की खुशबू नहीं थी, वो जन्नत की खुशबू थी। इतनी प्यारी खुशबू थी। बस फिर वहाँ से उनको दोबारा उन्होंने कब्र कुशाई करके जहाँ पे उन्होंने बताया था उस जगह पे उनको दफनाया, तो वहाँ पे उनका भी मज़ार है। तो बेसिकली वो बस ये ख़ानदानी तौर पे सिलसिला चल रहा था। मुझे उन्होंने फिर इस लाइन पे लेके आना था, तो बड़ी मेरी ज़िंदगी में हर्डल्स आ रही थी। मेरे से पहले मेरे ससुर, मेरे चचा वो इस पे गद्दी नशीन थे। 2017 में उनका भी इंतकाल हुआ। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने अपना इंतकाल से 2 दिन पहले उम्रा करके आए। 2 दिन पहले इंतकाल से उन्होंने कहा कि मेरा ना इस जगह पे, अपनी कब्र की उन्होंने जगह का तयन किया है। तो उस शाम जुमेरात वाला दिन था, वो बता के हैं। तो जब घर पहुँचे हैं अपनी मिसेज़ को उन्होंने कहा कि मेरा ना जो आप कह लें कि मेरा जो वहाँ से हम लेके आए थे ना एहराम, वो निकाल दो। तो उन्होंने वो अपना कहा भी आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एहराम निकाल के रख दिया है। तो शाम को जब रात को, बल्कि बिल्कुल जो है ना शाम को बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसा मसला नहीं था, तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। रात को नमाज़ पढ़ी ईशा की और सो गए हैं।
اور تہجد کے ٹائم اٹھے ہیں، تہجد پڑھی ہے، تہجد پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ اذان ہوئی ہے اور انہوں نے سنتیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھنے کے فوری بعد جیسے ہی دوسرے سجدے میں گئے تو وہاں سے اٹھے ہی نہیں، وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ اللہ پاک کے قریب تھے اور اللہ کے بزرگ تھے، نیک تھے. بس یہ بزرگوں کی وہ کہہ لیں کہ ایک دعائیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ اس سلسلے میں لے کے آنا تھا. جب میرے سسر کا انتقال ہوا ہے نا، جو پہلے گدی نشین تھے، اس کے بعد پھر میرے پہ ایسے ہرڈلز آنی شروع ہوئی ہیں لائف میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا بزنس اگر صحیح چل رہا ہے تو ایک ہی دم سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا تھا. میں جو بھی کام کر رہا تھا مجھے ایسی ایسی ہرڈلز بیچ میں آ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو آفٹر اینڈ کے بس اس کے بعد پھر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح سے یہ بہت ہی شارٹ ٹائم میں اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کیا اور مجھے اس سلسلے سے وابستہ کرنا تھا. مجھے وہاں سے بس جب یہ بشارتیں ملنا شروع ہوئی، خواب وغیرہ آنے شروع ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ ادھر سے ہجرت کریں، لاہور سے اپنے بزنس کو چھوڑیں اور جا کے اس سلسلے کو آگے سنبھال لیں. تو پھر میں وہاں سے یہاں پہ آ کے لوگوں کی خدمت کرنی شروع کر دی. اچھا پیر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ روحانی علاج کس طرح ممکن ہے؟ جیسے کہ ایک بیماری سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت سے ہائی یعنی کہ کہہ لیں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور مہنگی مہنگی ادویات استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں، جبکہ وہ بیماری کی ایک جڑ نہیں ڈھونڈتے کہ اس کی کیا جڑ کیا ہاں ہے جی بیماری کی. بالکل. تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. میں اس میں آپ کو علی یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں، جو ہمیں بزرگوں کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں، جو ابھی تک ہم نے ریسرچ ہے ہماری، جو اس میں روحانیت میں ریسرچ ہے جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں، کہ میرے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں نا، موسٹلی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اثرات میں گرے ہوتے ہیں. کوئی بھی بیماری ایسی نہیں، میں ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کہ جس کے پیچھے نہ کوئی اثرات رونما نہ ہوں. اگر کوئی میرے پاس پیشنٹ آیا ہے، اس کے ساتھ موسٹلی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس ٹھیک ہوئے ہیں. ابھی ہمارے اگر آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں تو سب کے انٹرویوز پڑے ہیں، سارے معاملات ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں نا، موسٹلی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اثرات رونما ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. جیسے کہ 95% لوگوں میں تو جو عصبی اثرات ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ عصبی اثرات ہر کسی کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے. ہمیں ہمارے دین نے سب کچھ بتا دیا ہے، ہمارا اسلام اتنا آسان دین ہے، ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں واش روم نہیں تھے، ہم واش روم کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، یا پھر ایک ٹائم آیا کہ ہمارے گھر میں ایک نکر میں ایک واش روم ہوتا تھا، گھر کے اندر اٹیچ نہیں تھے. اور اب کیا ہو گیا کہ ہمارے ہر کمرے میں اٹیچ باتھ ہے، لیکن ہم اٹیچ واش روم میں جب جاتے ہیں، اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن کیا ہے کہ ہم اتنی جلدی میں، اتنی تیزی میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دعا کو پڑھنا بھول جاتے ہیں. آپ کو میں یہ بتاؤں علی کہ اگر دعا پڑھے بغیر آپ واش روم میں جاتے ہیں اور واش روم میں جانے کے بعد آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ نے اندر اپنے کپڑے ہینگ کیے ہیں، آپ کے کپڑے اگر بغیر دعا پڑھے آپ واش روم میں جا کے ہینگ کرتے ہیں تو 5 سے 10 منٹ بھی اگر کپڑے کھڑے رہتے ہیں تو ان میں جو اثرات آتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کپڑوں کو 72 گھنٹے دھوپ میں سکھائیں، اس کے بعد واش بھی کریں، لیکن وہ اثرات ختم نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے، وہ اثرات آپ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی باڈی میں جذب ہوتے ہیں، اس سے پھر آگے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، جسم جکڑنا شروع ہو جاتا ہے، کندھے وغیرہ، اور کئیوں کو مہروں کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ مختلف قسم کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جب بھی کوئی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، ہم سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کیسے ہیں، کہ اس کے پیچھے کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا ہے. تو موسٹلی ہمیں مل رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، وہ یہی آ رہا ہے کہ عصبی اثرات ہو گئے، تعویذوں کے اثرات ہو گئے، جادو کے اثرات ہو گئے، کوئی بھی اثرات ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم سب سے پہلے ان اثرات کو دیکھتے ہیں اور ان اثرات کی کاٹ کرتے ہیں، پھر آگے ہم علاج شروع کرتے ہیں. صحیح. آپ کتنے عرصے سے اسی مقام پہ آپ میرا خیال کام کیا اپنے جی روحانی جی علاج، تو کتنے عرصے سے آپ دکھی انسانیت کی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں؟
अंजाम दिया है? देखिए जी, हमारा जो ख़ानदानी सिलसिला कार है वो तो तकरीबन कह लें 1970 से ये कर रहा है, 19 इससे भी बल्कि पहले का 1960s का। तो लेकिन जब ये मुझे ये चीज़ें आई हैं कि अब आप मेरे ज़िम्मे जब ड्यूटी लगी है तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं इस फील्ड में, जो है मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं मुझे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने पीर साहब की गुफ्तगू को सुना है, इनसे रब्ते के लिए स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे इनके साथ कांटेक्ट करके अपने रूहानी इलाज के लिए वक्त लेकर दम करवा सकते हैं। और अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त अपने मेज़बान ज़रशा अली जाफ़री को, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए मुफीद होगी। अल्लाह हाफ़िज़।